काहाठू आरंभ करी टिके कंफ्यूज होउची तथापि बाबांगठू आरंभ करची। बाबा आपन को कविता पसंद मु कविता पूरा राति दिन उठी पड़ी लेखि के आनचे केमती लागिला आगे कहंतु। ए जंत्र बिना आगे कथा कहि होउनी समस्त पाखरे पहुंचीबनी बा। कविता आज्ञा कौन लेखी हुए कि आपन को ताहा होची हृदयर भाषा। आज्ञा कविता जी हृदयटा यदि भल थी मन ठारू बड़ी धन जार नहीं हां ताठू बड़ी आ गरीब कहीं नहीं। अच्छा तेणु जड़े लोक जदि सुस्थ रखा चाहब निजक से प्रथमे तार हृदय को पचार आज्ञा तुम यदि अन्य हृदय वेदना दब कथारे सेमती तुम वेदनाटा को नब किंतु थरे वेदना दौथिबा जेकोसी लोक निज जदि से भाविब जे नहीं मु एमिति काम करी अन्य को आघात देवी नहीं से निजे आनंद रहिबो एवं जो लोक सी भी आनंद रहिबो। कथाटी होची तमे जदि तुम निज स्वास्थ्यर जत्न नब तुम स्वास्थ्य तुमर जत्न नब एटा निर्भर कर तुम निज उपरे। तेणु मत आप जी पचारे मु संक्षेप कहली आज्ञा कारण एम्स सब डाक्टर माने थे सब डायरेक्टर समझते मुझे अभिनंदन जनाऊँगी जो एम्स आरंभ है तार मूल रूम रही सुर भी अच्छी। तेणु आमे समस्त जो मैंने ये अच्छे आज सब विषय वस्तु को आधार करी जदि आमे कहबा आज्ञा विषय वस्तु रखी 80 पर भी फिट ओहो 80 विषय पर वस्तु भी रही 80 पर भी फिट किंतु आम ओडिया घरे सकाळ हैला माने चाहा कप रु हमर दिनटा आरंभ हुए। आपण सकाळ आरंभटा केमिति करंती? मो जन्मरु चाहा खाई नहीं कहीं खाई नहीं मोर बापा मते कही सी जने प्रसिद्ध कविराज थिले से कही तू केवे जीवन में चाह खाइबु नहीं कहीं आपण कोन पवन आहार करंती बोली मु सुनिथि। नहीं नहीं मुझा पालन करिछि केमति कहूछि चाह जदि आपण खाइबे चाहरे जो मिसी दो नांदी क्षीरटा क्षीर क्षीर गुण हरई दउछि चाह चाह गुण हरई दउछि। आज्ञा तेणु अग्निमांद्य रोग हबो। अच्छा सुरभाईଙ୍କ पाखକୁ ଆସିବା ଟିକେ मु सेथिरु वंचित मते। अच्छा आपणकर सकाळटा चाहारु आरंभ होनी किंतु आज्ञा आपणको मु सब बेले देखिछि गोटे कप रे कोन पियंती से चाहा की कॉफी मु जानिनी किंतु सकाळटा केमिति आपणकर आरंभ हुए ए जंत्रटी रही गला एपटे सकाल उठिले आज्ञा जोड़िए ग्लास पानी मु पी दिए। गरम ना ठंडा? ठंडा पानी। ठंडा पानी शीत दिन गरम पानी अच्छा खरा दिन ठंडा पानी पानी पीदेले गोटे मली फुलिया झाड़ा हो जाए सेटा निहाती आग हबा दरकार एकदम क्लीन झाड़ा। आज्ञा कारण मुझे होटल फोटेल बाहर फार व्रतर कोठी खाएनी कोठी खाएनी अच्छा किंतु गाँ गहली जो युवक माने माँ भौणी माने पंगत करथांती घांट छिंचड़ा माछ तरकारी से भोजन करे किंतु कौन से बड़ होटल रे भोजन केबे करिनी। आज्ञा आपण जतले बाहर को जाउथिबे स्नेह रे किए मिठा किए ठंडा किए छणा छणी जिंस केमिति छाड़ी के आसीबे? छणाछणी जिनिस आज पर्यंत हाबिट अछि मल्ली माने देखिबे आपण ओल्ड टाउन रे गोटे कुसिनी बेली अछि आज्ञा ता बरा भुवनेश्वर फेमस बरा ओफो संध्या बेले काई बरा कथा आपण आ मने ये पकेइ देले प्रसन्न पाठशाली 20 टी दाबी दब फटाफट मोर जोड़िए किबा 3टी आज्ञा आ गोटे महादेव बोली अछि गुगुनी गुगुनी चमत्कार गुगुनी आउ गोटे आमर 6 नंबर रवि बेली अच्छी गुगुनी बरा बहुत लोग खाई सेठी ये सब भुवनेश्वर फेमस बरा अच्छी फेमस गुगुनी अच्छी एवं ये गुपचुप ये जो ओपन फायर ये गुड़ाक जो आजिकली पिला जो खाउछन गुपचुप मोमो पिज्जा सेगुडा आपण खाउ एगुड़ा खाइला माने रोग को निमंत्रण करियो
ତାକୁ ଖାଇବା ମାନେ ରୋଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ତା ବଦଳି ତମେ ମୁଢି ଖାଅ, ଚୁଡ଼ା ବାଜେଇ ଖାଅ। ଇଏ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ କଣ ସେଗୁଡା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେ ପିଠା କରୁଛନ୍ତି। ବଦଳରେ ବା ମା ମାନେ ମୋମୋ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ପିଠା ବଦଳରେ କଣ ମୋମୋ ଖୁଆଉଛନ୍ତି? ସେ କାମ ପିଠା ଫିଠା, ଏଣ୍ଡୁଳି ଏଣ୍ଡୁଳି, ଚକୁଳି ଚକୁଳି, ଚିତଉ ସେ ପିଠା କିଏ ଦବ ମ? ଇଏ ତନ୍ଦୁରୀ ମୋମୋ, ଚିଜ ମୋମୋ କିଛି ବାହାରିଲାଣି। ନାହିଁ, ଆମ ପୁରୁଣା ପିଠା ଚମତ୍କାର ଫୁଡ। ମୁଁ ବିଦେଶ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯାଇ ସବୁ ସହରରେ ଆମେରିକା କୁହ, ନ୍ୟୁୟର୍କ କୁହ, ୱାସିଂଟନ କୁହ, ବୋଷ୍ଟନ କୁହ, ଜର୍ମାନ କୁହ, ଫ୍ରାନ୍ସ କୁହ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯାଇ ସେଠି ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନ ସବୁ ଦେଇ ଚକୁଳି, ଚିତଉ, ନାନା ପ୍ରକାର ପୋଡ଼ ପିଠା କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ସେଲ୍ ହଉଛି, ଆଚ୍ଛା ଖୁବ ଭଲ ହଉଛି, ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି। ମନ ଆଉ ମାନେ ଶରୀର ଦିଟା ଯାକ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଚଳିବ? ମନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଥିବ, ଆଜ୍ଞା ମନଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦେହ କେବେ ଖରାପ ହବନି। ଖରାପ ହବନି? ନାଇଁ, ମନକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର। ମନ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ହୁଏ? ଦୁଃଖ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ପର ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ଏବଂ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖ ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଦିନ ଓ ରାତି ଭଳି ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଭର ପର କରେ। ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲେ, ମନ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ଖଟା ହେଲା, ମନ ତ ଦୁଃଖ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର, କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଲେ ନିଜକୁ? ମୁଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ଟିକେଟ ପଛରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଟିକେଟ ଯଦି ମୋ ପଛରେ ଆସିଲା ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ, ତା କଳାଟା ମୋତେ ଜଣା। ତେଣୁ ମାଗଣା ମୁଁ ଜିତେ, କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷୀ, ପଇସାଟିଏ କାହାକୁ ଦେଇନି ଜିତିବା ପାଇଁ, ଏ ପଇସାଟେ କାହାଠୁ ନେଇନି, ନେଲେ ସିନା ମୁଁ ଦେବି। ମାନେ ସେ କଥା କହିବା ଟିକେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ସେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାର ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ତ ହେଇଥିବ, କେମିତି ବାହାରିଲେ ସେଇ ଦୁଃଖରୁ? ଓ ଦୁଃଖରୁ ବାହାରିବାଟା ସବୁଠୁ ସହଜ। ଯଦି ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇବେ, ଭଜନଟେ ଶୁଣିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେବେ, ତା କଥା ଭାବିବେ, ତେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗଣେଶକୁ ପ୍ରଣିପାତ ହୁଏ। ଗଣେଶକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ତା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଶିବ ଏବଂ ଶିବା, ଶିବ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ କାଳ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି ଶିବ, ସିଏ ହେଲେ ମହାକାଳ। ତା ଉପରେ ମହାକାଳୀ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେ କାଳୀ ହେଲେ ନାରୀମାନେ। ଏବେ ତ ନାରୀ ମାନେ ପଦେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ଯାଉଛି, ସିଏ ପୁଣି ଉପରେ ଚଢିଯିବା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ରାଗିଲେ ତ ଜମା ପାର୍ବତୀ ତ ମାନେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଲେ ଚଳିଲା, ଏବେ ତ ନାରୀ ପଦେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ଯାଉଛି। ନାଇଁ, ମୋର ଦେହରେ କେବେ ଲାଗେ ନାହିଁ ସେ ସବୁ। ଯାହା ବାପାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଶିଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୁଖଟା କେମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ? ହୁଁ ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ଯାହାର ଜୀବନ ଭରା, ଦୁଃଖକୁ ଛାଡିଦେଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାରୀ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନା କଣ? ନାରୀ ଦୁଃଖକୁ ଛାଡିଦେଲେ ସୁଖ କେମିତି ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ? ମାନେ ଦୁଃଖଟା କିଏ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଃଖଟା ହେଉଛି যাদের জীবন দুঃখে ভরা তাদের আবার দুঃখ কি? ଆଜ୍ଞା যা জীবনটা দুঃখরে ভরা, অর্থাৎ দুঃখী ଲୋକଟାକୁ ତୁ ପଚାରିବୁ ଦୁଃଖଟା କ'ଣ, ଆସି ତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି କ'ଣ କହିବ ତମକୁ? ତେଣୁ ସେଟା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖକୁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳେଇଛି, ସେ ସେତେ ପାଇଛି ସୁଖ। ଆଚ୍ଛା ସୁଖଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ସୁଖଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବି ଶୁଣନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତିକା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁ ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ବି ଦେଇଛି, ସାରା ପୃଥିବୀ ବି ବୁଲିଛି, ଅନୁଭବ ମୋର ବହୁତ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହାର ମାନିଯାଏ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ପାଖରେ ଭାବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି,
କ'ଣ ତା ଘରେ ହେଇଛି, କ'ଣ ତାର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? ଯିଏ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।